पिनी बेटा थन बांग नेली थारे रब सिंह तो भी खटखटे जरसों आकला मालो उथल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के पर्यटन थु केदामतंग नि फाइन कोरा प्लेयर नि खटखटे जरसों आकला मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी पेन साइ हेमकांग पुआ साइ देंपन लबांगसो अमायालों खटखटे सरकारी गांगबोरा सिलोंग बंगरुम पेंदांगलो खटखटे आलों के दो केठे के दिंगातुम चेतंगदुन खटखटे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी माइफु मोलेंटेरन पेन कचरी पन अमायालों कोंगचुन बंग बाबू बंगरुम पेन माइके फालाम थे जायपन पिनपुर में केदामतंग फारोके सरकेब्रा ट्रॉक्सिकेब्रा ट्रॉक अनेकांसी बांगसो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंगपनलो खटखटे आलों के दो नोथेंग तेरोनारों जोरटोक बियारों बंगरुमारों लापेन रोंखिलन आरों पेन आफ्रांग पिसार पुसारातो केपादो सीजेर केदाम आंगलों मते जेरसों अक्लम आलों लेयाफन केराइकम जिलापेन फुरकिमो आलों केपादो बेरजियाफन से सेंगपनलो लासी चिरी फारो एशिया लोंगले मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी पुआमेन पेन जेरसों अक्लम फार्मान कार्बिआंगलों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आतुम लोंगले पेकपनलो बोनसे तमे कोपाई के लांगनो अजक बांगप्ली फो थेक्रे मुचोदातुम सुरिहिनी रसरकेप अनेंकान मालों लबांगसो लैंड अलॉटमेंट इंखान से आमे थांगजोंगजों अमेन पेन से चिरी फुकेप आलोंगले पोताचे से मर्दातलो आंग चोत्ता काली दोन प्लिकेप सोसे केचिया सो तुमाफान आरोन रेपिन पेन पेनाफान आतुम लिस्ट पेपर इदातलो लसी पुथत लबांगसो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी केदामतंग नि फाइन कोइरा प्लेयर नि जेरसों अक्लम खटखटियालो पर्जापन थुलु माइफुआरपु मोलेंटेरन लापेन कोंगचुन बांगारपु बाबू बंगरुमा तुमाफान से पेटपनतो alangli tumpen ke pangdak pona tengke pening surihini ra inkoya nengkanang bungsi labangso alongle along kedo don precap so se kechia so tumaphan plungpon nang kokpo lapen labangso alongle along aron repen potaka sa salamatumta prabjen pen amen chethanang polapen multi-purpose cooperative society tumaphan chiboy thunang popose pachini pon kali pulotangte ingtangkring pen kachesong padopon kokpo posi maipu molenteron pen pangdak pon bukajan pen herol hanse news 7 notice Karlitang joysing rong piapan kachikim wang thek hamran rong supya long tak kesi asalam pasun pon nongnam kachethang luntir tok bangpu lamet po anparta lun sepo Karlitang joysing rong pi arong kachiboy alam thea puthak kachikim wang thek hamran rong supya long tak kesi asalama mohan singh terang pen lama pasun pon anparta kesi tiripia mai pen Karbialang Termas Council IM Rup Singh terong Karbilamet amai pen Vidyaram rong pi Karbi Film Society pen Khorsingkro Sangpi basa ping tipi anparta ke ongdong lun sepi hirbang atum cetangdu Karlitang joysing rong pi ke karbialun temo jutang jubat poram puthi kirim tekan abang phulo alangli bangso perthe pen kachi ewajok jutang jubat apan kanahok thetan lobosi KCS tiripia mai pen kecetongdun Karbialang Termas Council IM Rup Singh peron pen ningjepon dongkamu kampen promesteran news 7 notice Hanjang langso hemai hansi arong along medical sub center atumpen rada phana ke joy pen chittimalan kiron ko chittim ke check pen malaria hoya ke so ke long le da jia phan pura ke damtang ni phain ko ra player ni medical sub center atumpen patir pipon si hanjang langso hemai hansi arong along chittimalan kiron sai dengpon bangso sai along asa klem bang phi majuli teron pi lapen nurse home sera bepiatum sirap chetodum Kado kawe don thong capsule se ahem tona tumaphan aki joy pen chittimalan ron pondo lapusona sai ke deng pon thega pot arata tumpen kachoro pajer pon hanjang lang so pen jam sonteron camera person treson dekthi news 7 notice KSA lapen AJYC piatum chelang se bokojan se cement factory along salajong ladak ke do arata tumaphan se borenga warsa pi punang jipu ke hampon kedamtang ni phain koira player ni ada porphai ke pa pormalom KSA Lamdeng Road, KSA Long Polapen, AJYCP, Karbianglong District Committee atom chelang se, Bukojan along ke do CCI Cement Factory along, Salajong, Ladak ke do arada phansi, Wareng awarsai pipo nang jipu ke hang padopon. Anparta, CCI Cement Factory along pen, mihi ke patat akeli se kilit thupiga jok, Bukojan rong sopi apan, kanahok thepig. Cement aduk pen si, Bukojan rong sopi hun milan ason, panghundat penajok, Pini lethota, KSA Lapen, AJYCP atum rata ke sung matha dam si kimesen jia phan pura CCI geta thengnu ki hang mate kache song asai dengpo lapen jongsi angtan amonit atuma phan woreng awarsai pipon bomlang polotangte CCI Cement Factory anghap tala anghap dam cheknang ko poposi AJYCP lapen KSA atum pen ke therpon pado bogutan pen bote sorteron news 7 notice জুজাৰ চলাইছে সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াত ধৰ্ণা দিয়াৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকৰ CCI CMD
আৰু CCI যি জেনেৰেল মেনেজাৰ তেওঁক আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে থলুৱাৰ যি নিযুক্তি তথা শোষণ নীতি আপোনালোকে বন্ধ কৰক। আৰু 2 নম্বৰতে আপোনালোকৰ যি এই ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে যিখিনি আপোনালোকে বঞ্চনা কৰি আহিছে সেই বঞ্চনাসমূহ বন্ধ কৰিবলৈ আমি আজি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্বি শান্ত সন্থাই দাবী জনাইছোঁ। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে CCI যি ধূলি প্ৰদূষণ হৈ আছে ৰহ এই ধূলি প্ৰদূষণ বন্ধ কৰিবলৈ আজি আমি দাবী জনাইছোঁ। কাৰণ CCI বহুবাৰ বহু জাতীয় সংগঠনক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ধূলি প্ৰদূষণ বন্ধ হ'ব, CCI উন্নয়ন হ'ব, থলুৱা 100% নিযুক্তি দিব, কিন্তু এইবোৰ সকলো মিছা তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ সকলো মিছাত পৰিণত হৈছে। সেইকাৰণে আজি আমি পুনৰবাৰ আমি CCI জেনেৰেল মেনেজাৰ CMD দিল্লীত থকা দালালগিৰি CMDক দালাল বন্ধ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি তেওঁলোকক আকৌ পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকক আমি শেষবাৰ সকিয়নি দিছোঁ, নহ'লে কিন্তু অনাগত দিনত CCI কিন্তু যিবোৰ সমূহ নিযুক্তি দিয়া হ'ব ইয়াত 100% থলুৱা নিযুক্তি দিব লাগিব। যদি দিয়া নহয় ষড়যন্ত্ৰমূলক যদি ভাবে তেওঁলোকে বহিৰাজ্যৰ পৰা যদি যুৱকানি যদি সংস্থাপন কৰে তেতিয়াহ'লে CCI আমি মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰত কিন্তু আমি তলাবন্ধ লগাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। Assam Vikas Gramin Bank Dhenthakha branch ahim theng songpen inut technician klembangphu nangkeklo phedajo areng hukeso Samilang so police station ke parlo Assam Vikas Gramin Bank Dhenthakha branch along kedamtang ni phain koira player ni anar lopor phai krehinia pormalom Guwahati pen kebang inut technician klembangphu hem theng songpen nangkeklo ajo ari arbianat chinglok ruplo Assam Vikas Gramin Bank Dhenthakha branch ahim sarnung along satellite salam bomate methang asai ke klembom hotse Lapusun kepo lapen areng ahu keso ahir kang tang ragajok pulis lapen halada kedo aradatum cerap ceto donse se kelang pondia phan tong sekot pen adung het kedo 30 bedet civil hospital lalong an ponlo bose nilutum new southern north east ferang ke tumpen betanang pale halapu bengalong tangka kache endam lapen tangka ke thabdam aradatum ta men manghu pronglo berta ke tokpon ahudan ke phobek apang phomen lapen arong pangthek ponong lelang posip pachini pom langkhen pen Mizoram hanse camera person Bharat Sahu News 7 Notice Pinia beta bansikang toniklo kado